सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। अबू बकर हम चुकाबा उमर दर तवाफ़े उस्मान आबे ज़मज़म अली हज अकबर अस्त। हम्दो सलात के बाद इज़्ज़त माब मेरे बुज़ुर्गों नौजवान साथियों, अल्लाह रब्बुल आलमीन के फ़ज़ल व करम और उसकी तौफ़ीक़ से हम एक मरतबा फिर उसकी प्यारी बारगाह में जमा होने की सआदत हासिल कर रहे हैं। दुआ है अल्लाह ताला आज की हाज़री भी अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए। अज़ीज़ान गरामी, आज 18 ज़िलहज है और आज भी जुम्मा का दिन है। 57 हिजरी 18 ज़िलहज बरोज़ जुम्मा ज़ुन्नूरैन खलीफ़ा सालिस दामाद रसूल हज़रत सय्यदुना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का यौम शहादत है। आज भी 18 ज़िलहज है, उस वक्त भी 18 ज़िलहज था और उस वक्त भी वो जुम्मा का दिन था, आज भी जुम्मा का दिन है। इस हवाले से चंद गुज़ारिशात आपके सामने होंगी। इसके अलावा कुछ दिन पहले स्वीडन के गुस्ताखों ने हमारे प्यारी किताब, हमारी पहचान, हमारा ईमान और रब्बुल आलमीन के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाली किताब कुरान मजीद की बेहुरमती की। उस हवाले से भी एक आध बात मैं आपकी खिदमत में गुजारिश करूँगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है अल्लाह ताला आज की हाज़री अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए। सामाईन दी वकार, हज़रत मौला अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से किसी ने गुजारिश की, हज़रत बताइए कि सय्यदुना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मुकाम और मर्तबा क्या है। तो हज़रत सय्यदुना मौला अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, युदआ मालाइल आला ज़ुन्नूरैन। तुम लोग ये समझते हो कि हज़रत सय्यदुना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ज़मीन पर ज़ुन्नूरैन कहा जाता है, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि उस्मान को आसमान वाले भी ज़ुन्नूरैन कहते हैं। ज़ुन्नूरैन का माना है दो नूरों वाला। आप हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के घर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की 2 बेटियाँ थीं। तो जिसके घर में 2 बेटियाँ हों वो ज़ुन्नूरैन है, और जिसके घर में खातून जन्नत हो वो कितना नूर वाला होगा। तो हज़रत सय्यदना उस्मान गनी के बारे में कौन कह रहा है? हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। एक दफ़ा आप कहीं बाहर तशरीफ़ ले गए, पैदल दूर गए, वापस आए तो ऊँट पे तशरीफ़ ले के आए हज़रत मौला अली। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात हुई। हुज़ूर ने पूछा, अली गए थे पैदल, वापस आए ऊँट पे, ये ऊँट कहाँ से आया? तो हज़रत सय्यदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में हज़रत मौला अली फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, रास्ते में उस्मान से मुलाकात हुई, ये वो उस्मान है जो आपकी जान है। या रसूल अल्लाह, ये वो उस्मान है जो आपकी जान है। उनसे मुलाकात हो गई और उन्होंने मुझे पैदल देखकर अपना ऊँट मुझे इनायत फरमा दिया। फरमाया, अली तू मौला है हम सब का, क्योंकि तुझे मेरे नबी ने मौला बनाया है। जिसका हुजूर ने फरमाया मैं मौला हूँ, उसका अली मौला है। अली तुझे पैदल देखकर हमें गवारा नहीं है, अली ये मेरा ऊँट लेते जाओ और हमेशा के लिए हमने तुझे दे दिया है।
حضرت علی مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، میں ان کا حوالہ اس لیے دے رہا ہوں کہ آج علی علی کہنے والے معاذ اللہ عثمان کا نام سننا بھی پسند نہیں فرماتے۔ وہ علی جو حضرت عثمان غنی کی تعریفیں کرتے تھکتے نہیں ہیں، وہ حضرت علی اور ان کا نام لینے والے، جھوٹا پیار کرنے والے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی میں آپس میں اختلاف تھا، ان کا حوالہ دے رہا ہوں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کیا ارشاد فرماتے ہیں، ذرا سماعت فرمائیں۔ حضور علیہ السلام کی خدمت میں حضرت علی آئے، ساری زندگی حضرت علی نے حضور کی خدمت فرمائی۔ ایک دن آئے اور رحمت کرم جوش میں آیا تو رب العالمین کے محبوب نے فرمایا، علی آج ہم نے تیرے لیے خاتون جنت کا رشتہ پسند فرمایا، اور یہ پسند ہم نے نہیں بلکہ یہ آسمانوں پار خبر پہنچی ہے، اور رب کا جو یار ہے اس کے یار نے تیرے لیے اپنے یار کے لیے اپنی بیٹی کا رشتہ پسند فرمایا، اور یہ رب العالمین کی عطا ہے۔ حضرت علی جو دل میں یہ خیال رکھتے تھے لیکن خاموش تھے، تو حضرت علی خوشی کے مارے پھولے نہ سمائے کہ خاتون جنت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ پاک اور مطہر بیٹی، وہ جنتی عورتوں کی سردار، اور اس کا رشتہ میرے حصے میں آیا، تو مقدر پہ حضرت علی خوش ہوئے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، علی اب ایسا کرو، نکاح کی تیاری کرو، شادی کی تیاری کرو۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ جوڑے، عرض کی، حضور ساری زندگی آپ کی خدمت فرمائی، ساری زندگی آپ کے در کا چوکیدار رہا، پہرے دار رہا، نہ کچھ بنایا نہ کچھ سنبھالا، صرف آپ کی خدمت کی۔ اور حضرت علی وہ ہیں جنہوں نے ہمیشہ فقر پہ زندگی گزاری، فقیروں والا لباس پہنا۔ عرض کی، حضور نکاح کے لیے حق مہر ادا کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، علی اپنی زرہ اٹھاؤ، وہ جو تم جنگ میں استعمال کرتے ہو وہ زرہ اٹھاؤ، لے جاؤ بازار میں بیچ کے آؤ، اور اس سے شادی کا خرچہ ادا فرماؤ، حق مہر ادا کرو۔ اب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زرہ اٹھائی، بازار میں لے کے چل پڑے۔ اب بازار میں پہنچے، دل میں پریشان ہے کہ یہی میری جمع پونجی ہے، یہی میرا اسلحہ ہے، جب کبھی جنگ کا موقع آتا ہے میں یہی زرہ استعمال فرماتا ہوں۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہر آدمی کا کوئی نہ کوئی اسلحہ ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے علم دیا اور میرا علم چلا جائے، ایک نعت خان کے پاس آواز ہوتی ہے، اور اگر وہ آواز چلی جائے تو نعت خانی ختم۔ اگر ایک آدمی کے پاس دولت ہے، وہ دولت چلی جائے، وہ انسان کا اسلحہ ختم۔ حضرت مولا علی پریشان ہے کہ یہی ایک زرہ ہے جس کو میں اٹھاتا ہوں، اسی سے جنگ فرماتا ہوں، آج یہ بھی بک جائے گی۔ راستے میں عثمان ذوالنورین سے ملاقات ہو گئی، بازار میں آئے، حضرت عثمان غنی سے ملاقات ہو گئی۔ حضرت عثمان ذوالنورین نے پوچھا، علی کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ کہنے لگے، آج اللہ اور اس کے رسول نے کرم فرمایا ہے، ہمیں خاتون جنت کے لیے منتخب فرمایا ہے، آج علی کے مقدر عروج پہ ہیں۔ لیکن دوسری طرف پریشان ہوں کہ یہ زرہ
जिसको मैंने सारी जिंदगी संभाल के रखा कि जब कभी जंग फरमाऊंगा इसको मैदान में लेके जाऊंगा, आज ये बिक जाएगी। अली परेशान भी है और साथ खुशी भी है कि खातून जन्नत से रिश्ता हो रहा है। हजरत सैयदुना उस्मान गनी ने पूछा, अली बता इस ज़िरा की कीमत कितनी है, इस ज़िरा की कीमत कितनी है, बता क्या मांगता है। हजरत अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया 480 दिरहम। कितने? 480 दिरहम। हजरत उस्मान गनी बड़े अमीर थे, गनी कहते हैं अमीर को। हजरत उस्मान गनी अमीर थे, आपने 480 दिरहम अदा फरमाए, ज़िरा खरीद ली। फरमाया अली जा 480 दिरहम ले जा, खातून जन्नत का हक महर भी अदा फरमा, शादी का खर्चा भी अदा करवा और खुश हो जा, परेशान ना हो, खुश हो जा। हजरत मौला अली 480 दिरहम जब लेकर चलने लगे, अब जल्दी जल्दी जाऊंगा, हुजूर को ये खबर सुनाऊंगा। हजरत मौला अली जाने लगे, हजरत उस्मान ने फिर हाथ पकड़ा, रोक लिया। फरमाया उस्मान, फरमाया अली रुक जा, ज्यादा जल्दी है जाने की। अर्ज की यार हुजूर इंतजार फरमा रहे हैं, मेरी खबर का इंतजार फरमा रहे हैं। हजरत उस्मान ने कहा रुकता जा। जब किसी दोस्त की शादी होती है, जब किसी दोस्त की शादी होती है, हर आदमी अपने दोस्त को, अपने यार को तोहफा भी देता है, तोहफा भी अता फरमाता है। ये ज़िरा जो मैंने तुझसे खरीदी है, ये तेरी शादी का मेरी तरफ से तोहफा है, मेरी तरफ से लेता जा और मेरे महबूब को पैगाम सुनाना और बताना, ओ महबूब रब रहमान, ये जो उस्मान आपकी है जान, हमने ज़िरा भी खरीद ली, तोहफा भी अता फरमा दिया। अब इतना महबूब से अर्ज करना हमारे लिए दुआ फरमा दे। आपको मालूम है उन्हीं पैसों से जो हजरत अली ने लिए, उन्हीं पैसों से हजरत फातिमा के कपड़े भी बने होंगे, उन्हीं पैसों से हक महर भी अदा हुआ। वो उस्मान जो हजरत सैयदा के फातिमा के कपड़े बनवा रहा है, हक महर अदा कर रहा है, वो उस्मान अली से कैसे दुश्मनी रख सकता है? इनका आपस में कितना प्यार होगा। और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जब हजरत अली पहुँचे, ज़िरा पास है, हुजूर ने फरमाया ज़िरा वापस ले आए, बेच के नहीं आए। अर्ज़ की हुजूर दिरहम ले आया, दिरहम ले आया और ज़िरा भी बेच आया। हुजूर ने फरमाया कहाँ बेची? मेरे सामने मौजूद है। अर्ज़ की हुजूर वो उस्मान मिला था, वो उस्मान गनी जो किस्मत का है धनी, वो उस्मान मिला, उसने पैसे भी अदा फरमा दिए, उसने ज़िरा भी वापस अता फरमा दी। हुजूर से अर्ज़ की हुजूर मेहरबानी फरमाएं, उस्मान के लिए दुआ करें। अब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वो हाथ उठाए जिनके बारे में हसन रज़ा खां फाज़िल बरेलवी फरमाते हैं, अबरू के इशारों से हो मकबूल दुआएं, अबरू के इशारों से हो मकबूल दुआएं, क्यों तीर कमादार नबुव्वत का खता हो। हुजूर ने हाथ उठाए, या अल्लाह ये उस्मान मेरी है जान, मरते दम इसका रखना ध्यान।
जब ये उस्मान इस दुनिया से जाए, इसे हमारा भी पड़ोस अता करना, इसे जन्नत में भी आला मुकाम अता फरमाना। हुजूर की दुआ, और ये वो दुआ है, ये वो लब है, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। और यही दुआ का सदका था कि हजरत उस्मान को कुरान से इतनी मोहब्बत हुई, इतनी मोहब्बत हुई। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हो का जब वक्त विसाल आया, वक्त शहादत आया, जुम्मा का दिन था, 18 ज़िलहज था, यही आज का दिन, आज की तारीख थी। हजरत उस्मान अपने घर में बैठ के कुरान की तिलावत कर रहे थे। किसी ने आकर बताया, हजरत दुश्मन चढ़ चुका है, दुश्मन हमारे ऊपर हमला करने वाला है, दुश्मन ने हमारे घर का घेरा डाल रखा है, कुछ ही लम्हों पर आपके ऊपर हमला आवर हो जाएगा। हजरत उस्मान ने जवाब दिया, ये जान तो जा सकती है लेकिन तिलावत कुरान नहीं छूट सकती। हमला हुआ, हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु शहीद हुए और खून के आखिरी कतरे कुरान के सफ़हात पर गिरे और वो कुरान की आयत गवाह हो गई। उस्मान, जब कल क़यामत का दिन आएगा, हम रब की बारगाह में तेरी सिफारिश करेंगे, ये उस्मान हमसे प्यार करने वाला था। आज स्वीडन वाले ये कुरान की भी हुर्मती करते हैं, ये आज से नहीं कर रहे। ये कुरान कर पढ़ने वालों को, ये साहिब कुरान को, ये साहिब कुरान की भी हुर्मती अज़ल से ये करते आए। जब से कुरान नाजिल हुआ ये दुश्मन मौजूद हैं। हम उन्हें बताना चाहते हैं, हमारे असलाफ का तरीक़ा कार रहा। हमारे असलाफ जब तिलावत कुरान नहीं छोड़ सकते, हम उन्हीं के पैरोकार हैं, हम उन्हीं के मानने वाले हैं। हमारी औलादें जा सकती हैं, हमारे सर कट सकते हैं, हम कुरान की इज्जत पर हर्फ नहीं आने देंगे इंशाअल्लाह। हाँ जी, तहफ़्फ़ुज़ कुरान, हाँ जी, तहफ़्फ़ुज़ कुरान, अज़मत कुरान जिंदाबाद, अज़मत कुरान जिंदाबाद, बुलंद आवाज़ से अज़मत कुरान। ये जो स्वीडन वालों ने गुस्ताखी की हमेशा, और हमारा दीन, हमारा मज़हब क्या है? आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बाअस बादल मौत। हमारा मज़हब हमें ये बताता है कि जब तक तुम अल्लाह पर, अल्लाह के रसूल पर, तमाम नबियों पर, फरिश्तों पर, किताबों पर ईमान नहीं लाओगे, तुम्हारा ईमान कामिल। हमारा मजहब हमें ये बताता है। लेकिन ये कौन से दीन है जो हर लम्हा, हर घड़ी, हर महीने, हर हफ्ते हमारे कुरान और साहिब कुरान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर हमला करने की कोशिश करते हैं। हम उन्हें पहले तो ये बताना चाहते हैं कि हम अमन वाले लोग हैं। हम क्या हैं? अमन वाले लोग हैं, बड़े शरीफ लोग हैं। हमने कभी असलहा उठाया नहीं है। लेकिन जब जब हमारे मुल्क पर, हमारे दीन पर किसी के ने उंगली उठाने की कोशिश की, हमने वो उंगली वापस जाने नहीं दी। जिस किसी ने सर उठाया, दोबारा वो सर उठाने की जरूरत, जिसने आंख खोली, हमने उसकी आंखें निकाल ली। आज भी स्वीडन वालों को, फ्रांस वालों को और पूरे यूरोप को हम ये बता देना चाहते हैं, हम अमन वाले जरूर हैं लेकिन बेगैरत नहीं है। हम आज फिर बताना चाहते हैं, ये कुरान हमारी रेड लाइन है। ये कुरान हमारी, अगर आप इसकी तरफ कदम बढ़ाएंगे, हाथ बढ़ाएंगे, तो हम आपको खाली वापस जाने, और 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा। वो मुल्क पाकिस्तान की बात हो, वो कुरान की बात हो,
اور یہ میں آپ کے سامنے جو بات کر رہا ہوں یہ ایسے بات نہیں کر رہا، یہ کوئی جوشیلا صرف خطاب نہیں ہے، بلکہ میں یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں، یہ جو ویڈیو بنتی ہے ہر جمعہ پہ الحمدللہ یوٹیوب چینل پہ بھی یہ آتی ہے، فیس بک پیج بھی ہے میرا شعیب شفیق سیالوی کے نام سے، اور ہر جمعہ کا خطبہ اور ہر روز بلکہ 1 سے 2 ویڈیوز میری آتی ہیں یوٹیوب چینل پہ، اور یہ بھی انشاءاللہ آئے گی۔ ہم یورپ والوں کو آج بتانا چاہتے ہیں کہ ہم قرآن سے پیار کرتے ہیں، ہم محبوب رب رحمان سے، ہم تمام نبیوں سے پیار کرنے والے ہیں۔ ہم نے کبھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گستاخی نہیں کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گستاخی نہیں کی۔ ہم تمام انبیاء سے پیار کرتے ہیں اور تمام کو مرتبے اور مقام والا سمجھتے ہیں، تمام کتابوں کا احترام کرتے ہیں۔ اس لیے آپ لوگوں سے، یعنی وہ لوگ جو قرآن کی بے حرمتی کر رہے ہیں، ان سے بھی التماس ہے کہ ہماری کتاب قرآن مجید کی بے حرمتی نہ کی جائے، اور جنہوں نے اس کو جلایا ہے فوراً انہیں کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ ایک دفعہ میرے ساتھ بلند آواز سے نعرہ بلند کریں، تحفظ قرآن زندہ آباد، عظمت قرآن، عظمت قرآن۔ جن کے ہاتھ ابھی تک بلند نہیں آواز ہاتھ بلند کریں۔ آپ کو یہ دنیا نہیں دیکھ رہی بلکہ رب رحمان دیکھ رہا ہے۔ ہم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ قرآن کے لیے ہاتھ بلند کریں، یہ ویڈیو بنائیں عوام کی، یہ تمام عوام کی۔ جی یہ اسلم صاحب آپ لے لینا، یہ ذرا عوام کے ہاتھ بلند ہوتے ہوئے تاکہ یہ پوری دنیا تک ہمارا پیغام پہنچے۔ یہ فیس بک کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے آپ کا پیغام پہنچے گا، اور جس کے پاس یہ میری ویڈیو آئے اس کو شیئر کریں اور یہ سرچ کریں چینل شعیب شفیق سیالوی کے نام سے، اور یہ پیغام آگے پہنچائیں۔ ہم قرآن سے پیار کرتے ہیں، محبوب رب رحمان سے پیار کرتے ہیں، اور رب رحمان سے بھی پیار کرتے ہیں۔ تحفظ قرآن، عظمت قرآن، عظمت قرآن، اور ہماری سب کی جان زندہ باد، ہمارا ایمان، ہمارا قرآن۔